Gakri bakag nature trip and with matching nindot nga waterfalls. Dali, ubani ko ninyo, kay dili lang isa ka waterfalls ang atong laagon diri kundi 5 na. Sa isa lang ni kalaagan ha. Maayong adlaw mga kalagan. Nakadungog na ba ka aning waterfalls nga ginatawag nila Kamandang Falls? Kung wala pa, how about Mabanog Falls? Confusing, di ba? Actually, naara ni nahimutang sa boundary sa Makilala, North Cotabato ug Bansalan, Davao del Sur. Ug kung agion nimo ni sa Makilala, ang tawag ani nila Kamandang Falls. Ug kung sa Bansalan pud ka, ila kining ginatawag og Mabanog Falls. Pero mosamot jud ka confuse. Kay perti kadaghan diri nga waterfalls. Unya kay diri man mi nag-agi sa Bansalan, let's call it Mabanog Falls. Dire day mi niagi sa Barangay Darapuay. Nagmotor lang mi paanhi dire. Then medyo rough pud ang dalan, pero paits gyapon gayo. So amo lang gisagad if hantod asa ang makaya sa among motor. Then nagbaklay na dayon mi. Diri mga kalagan, chill ra kay ni baklay-baklayan. Kay landong pud ang area tungod sa mga rubber nga tanom diri Ang baklay na mo mga kalagan naa sa mga 1 hour sobra. Then wala po kayo subidaon until naabot mi aning una nga waterfalls. Diri maka-relax jud ka kay bugnaw kayong tubig diri Og para maabot ka sa ikaduha, kailangan lang nimo musaka gamay sa kilid ani nga waterfalls. Maamis jud ka sa kanindot diri mga kalagan. Og kay udto naman pud mi naabot diri so nag-decide na lang pud mi nga diri man udto aning ikaduha nga waterfalls. Nice kayo nga kalagan. Kay while nagahungit ka sa imong pagkaon, imo pong giatubang ning kambal nga waterfalls. After na mo makarelax suman kaon, proceed na pud migbaklay sa pang ikatulo sa 5 ka waterfalls nga mo iruta na mo diri Mga 10 to 15 minutes lang nga baklay naabot na pud mi aning isa ka waterfalls mga kalagan. Nice kayo liguan diri kay dili lalom. O grabe pud kabugnaw sa tubig. So gi-enjoy lang gyud namo no ang nindot nga kinaiyahan. So after 20 minutes na magtambay-tambay diri mga kalagan, nag-proceed na pud mi sa sunod nga waterfalls. Diri medyo challenging ang dalan kay pag anhin na mo diri ulan the previous day. So naay lapok nga part among naagian. Gamay lang pud hinuon nga struggle. Diri pa lang daan madungog na namo ang kusog nga lagapak sa tubig kay mailhan nga duol na ta sa sunod nga waterfalls. After na mo nakababa, amo dayong nakita ang grabe kanindot nga busay. Pagkakita na mo mga kalagan, wala gyud ang tanang hagog kapoy nga among gipamati gikan sa among pagbaklay. Murag kumbaga mag heart gyud mong mata makakitaan ni diri So mao gini ang pinaka-attract nga waterfalls sa atong ruta karon mga kalagan. Kumbaga sa boxing pa mo ni ang main event. Tungod sa kahabog ani mga kalagan, grabe ang salibo nga bisag layo ra ta basa jud ka. Napoy dakong kahoy diri nga murag anod siguro ni sa una, pero nindot pud kayo ni para sa atong mga selfie. Nya hinay la pud mo diri kay medyo danlog ang maong kahoy, maong careful gyud. So after na mo nag-enjoy diri nag-selfie nilahos na pud mi ani nga waterfalls. So mao na ni ang last nga waterfalls nga among giadtuan. So mao ni ang nahuli